श्रीरामाक उलो करून आयज आमचे मिडिया भावांक सगळ्यांक वेलकम करता। आयज आमच्या मोठ्या एक्स MLA आमचो किरण कानोडकर, तसोच आमची ZP कॅन्डिडेट कविता कानोडकर, तसोच आमचो ZP निलेशूय आहा हांगा, आमचो एक्स सरपंच दशरथ बिचोलकर प्रेजेंट पंच मेंबर, आमची डेप्युटी सरपंच योगिता चौडणकर, आमचे एक्स सरपंच शीतल चौडणकर प्रेजेंट पंच मेंबर, तसेच आमची सुप्रिया कानोळकर, प्रियंका बिचोलकर आणि आमचे लिब्रेटा आयज सगळ्यांक हांव वेलकम कर। गेले कितले वर्सां आमी 40-50 वर्सां आमच्या घरान निवडून येता, पूण सरपंच हे पदाक कोणूच पावोंक ना आनी म्हाज्या वाड्यारूय पावोंक ना। आयज आमच्या दशरथ बिचोलकरान आयज म्हाका आनी मेंबरान एक प्लॅटफॉर्म दिले, एक चान्स दिलो की सरपंच जावपाक, आनी किरण बाईच्या हाता खाली खुबशे बरें दिसता की सरपंच जालो ना। जे आयज म्हाका फुडले कामां जी करूंक जाय ते म्हाका दशरथ बिचोलकारा कडसून हांव गेले 8 वर्सां तेजे वांगडा काम केलां, आनी बरें दिसता की म्हाका तेणी चान्स दिलो। 2.5 वर्सां सरपंच जावन तेणी म्हाका चान्स दिलो की तूं फुडलीं कामां आहा ती योग्य तरेन व्हरतलो म्हणून। आनी आतां सुद्दां फुडें कामां जी आहा ती दशरथ बिचोलकाराक घेवन फुडें तेच्या हाती खाला शिकलां आनी ती फुडें घेवन कामां वयतलो। जी पेंडींग जी कामां आहा अशी खुबशीं कामां तेंच्यांनी केल्लेलीं आहा, आनी उरलेली कामां आहा ती फॉलो करतलो, घेवन फुडें वयतलो। कित्याक तेणी म्हाका शिकयलां इंजिनियरां कडेन वचून JE कडेन वचून कशी कितें कामां करपाची आनी फुडें कशी घेवन वयपाची, आनी लोकांचें हें कितें आहा की जितली कामां आहा ती घेवन फुडें वयतलो। ZP आहा आमचे बरोबर सपोर्टाक, तेका घेवन फुडें वयतलो। तशेंच हांव म्हाजे हे ग्रेट हे सगळे म्हाजी फॅमिली आनी म्हाज्या वाडेकारांक दिता, कित्याक आयज तेंच्यांनी निवडून दिलो म्हणून आयज सरपंच जावंक पावलो। ह्या सरपंच जावपाक वांटेकार म्हाजो बऱ्यांतलो बरो व्हडलो भाव कसो म्हणटा तो नितीन कानोळकर। तेणी म्हाका खूब सपोर्ट केलो, जितलो ते आमचे बरोबर आहा तितलो तेजो वांटो आहा। आनी आमचो बऱ्यांतलो बरो सेक्रेटरी जो आमकां मेळ्ळो आहा धीरज गोवेकर, हांव तेकाय देव बरें करूं म्हणटा। खूब म्हाका सपोर्ट केलो तेणी, आनी एक सरपंच पदाचेर पावपाक तेका तेणी तो येयलो आनी हांव सरपंच जालो अशें म्हणून देव बरें करूं म्हणटा तेंचे दोगांची। आयज नवनिर्वाचित कोलवाळ सरपंच रती उर्फ रितेश वारकणकर हांचे हांव सगळ्यान पयलीं अभिनंदन करता। तशेंच तेज्या वांगडा जे सगळे मेंबर आहात आनी एक आमकां नवीन मेंबर जॉयन जाल्ली तिजें हांव अभिनंदन करता, लिब्रेटा फेर्नांडीस, तांचें हांव अभिनंदन करता। तशेंच येणाऱ्या काळान आयज मेरेन परेश बिचोलकर सरपंच आसलो, पयलीं शीतल चौडणकर आसले, तेच्या पयलीं नितीन कांदोळकर आसलो। हो जर काळ आमी पळयलो जाल्यार कोलवाळेन आसता थोडोसो उदरगतीचो काळ येयल्लो आहा, नाल्यार फाटलीं 25-30 वर्सां पंचायत ही जी आसली ही अंधारा खाली आसली, हांगासर कसलोच डेव्हलपमेंट नासलो। आयज जर तुमी वाड्या गणकणी वचून पळयशात जाल्यार पंचायतीच्या अंडर खुबसो डेव्हलपमेंट जाल्लो आहा। एक अपेक्षा बाळगीत आयज रितेश जाल्लो आहा सरपंच। रितेशा कडसून म्हजी एक अपेक्षा आहा, ज्यो थोड्योशो वयल्या वाठाराक इलिगलिटीज आहा, जे स्क्रॅप आहा, हे लायटीच्या व्हडल्यो ज्यो लायनी गेल्ल्यो आहा 11 kV आनी प्लस ज्यो तेंचे सकयल जे थोडेशे स्क्रॅप अड्डे आहा किंवा बाकीचे आहा इलिगल आहा, हेंचेर तेणीन एक्शन घेवचें। कित्याक कोलवाळकारांक जाय स्क्रॅप फ्री कोलवाळे हे जाल्ले आहा। तशेंच कांय आस्थापनां कांय व्हडल्या मनशांची VIP मनशांची ऑफिसां जी आहा इलिगल आहा, हेजेरूय तेणें एक्शन घेवची। कंप्लेंट जाय आमी दिता, आमी ऑलरेडी म्हाका दिसता कंप्लेंट एक दिल्ली आहा, बेगींतल्या बेगीन हेजेर एक्शन घेवचें, जेणे करून कोलवाळचे जे सामान्य नागरीक आहा, ह्या गांवांत रावपी नागरीक आहा, हेंकां एक बरो रिलीफ मेळटलो। येणाऱ्या काळान पंचायत फंड आसूं, ZP फंड आसूं, हितूनसून जी कोलवाळे भागान कामां जी घडोवन हाडपाक जाय, ही पंचायत आसतली, रितेश आसतलो किंवा कविता कांदोळकर आसतली, ZP आसतली, हेंच्या मार्फत आमी एश्युरन्स दिता कोलवाळच्या लोकांक, तुमी जी कामां दाखयतात ती आमी संपूर्ण करून दितले। आमचे हे पॅनल आहा, बॉडी आहा, ही सगळे करून दितले। परतून एकदां हांव रितेश वारकणकराक अभिनंदन म्हणटा आनी येणारी वाटचाल जी आहा तेजी सरपंच पदाची ही सोयीस्कर बरी जावची अशें म्हणून देवा कडेन मागता। आयज आमचो परेश देवोन रितेश वारकणकराक तेणें एक चान्स दिलो जे सरपंच जावपाक, आनी हांव अभिनंदन म्हणटा रितेश वारकणकराचें। तशेंच तेंच्या बाकीचे सगळे
मेंबरांचे जे ताका सपोर्ट करून आयज इलेक्ट करून हाडला त्या बद्दल आनी तशेंच पंचायत आनी झेडपी म्हणून जी कामां जी कितें फुडें व्हरपाक जाय ते त्यांच्या सहकारान आनी म्हाज्या हेतून आमी फुडें व्हरतली आनी लोकांची कामांय करून दितली. देव बरें करूं.